Yan guys, dito na pala. Kasama ko ulit si Matulungin Vlog. Matulungin Vlog, pakita ka sa camera. Yan guys. Titignan na namin yung aming ginawang bitik guys. Baka may huli na. Samahan nyo kami guys. Guys, tara guys. Huwag nyo kalimutan ulit. Follow and like and share. Bye. Yan guys, nandito na tayo sa mundo guys. Sa ating ilagyan na ating patibong o bita guys. What? Yan guys, sa part nga pala dyan guys. Palito po dyan si Matulungin Vlog. Yan. Let's go at samahan nyo kami guys. Panonood nito guys. Tapusin nyo guys hanggang dulo guys. Guys, sa part nga pala dyan guys. Akala ko guys, may huli na yung isa ng bita guys. Yung pala guys, hindi na huli guys. Isang aso-ahas pala namin guys. Kasama. Yung tricky na magbitag guys, yung isa namin guys nagbitag, walang huli pa kasi guys, kasi small pa lang namin magawa yung guys. Tingnan nyo guys, walang bakas guys ng chicken guys. Paganda talaga guys ng pagkumaga guys. Yung guys, sa taas pa namin guys, dinignan ko pa dyan banda guys. Wala pa rin guys. Yung guys nilapit ko masyado ang camera guys para makita yan guys. Wala pa. Ito guys, dito na pala ito guys. Kaya yung day3 guys, abangan nyo guys bukas. Yun pa yung isa dyan guys. Tignan natin baka may huli. Medyo masukal yung daan guys, kaya nagliingat kami guys ni Matulungin Vlog. Ay guys, shoutout nga pala dyan sa mga followers natin dyan na walang sawang sumusuporta sa ating pag-vlog. Maraming salamat sa inyo guys. Yung pa yung isa guys walang huli guys. Yung pinilipitan ko medyo guys, wala pa. Pero guys, may bakas guys. Hindi lang na masyadong na guys, natapakan. Yan guys, medyo mayroon pa dun sa dulo guys, dalawa. Akita namin sobrang tir kasi guys ng daanan. Yan guys, tingnan natin dyan guys. Yan guys, yan guys. Sa part nga pala dyan guys, na medyo nadapa ko dyan guys. Hindi naman gaano ka sakit guys. Yun na, malapit na kami sa dalawa pang bita guys. Tingnan natin baka may huli. Pasensya na guys, medyo malabo ang ating camera guys, kasi hindi naman tayo naka-iPhone guys. Naka-Tecno naman tayo guys. Guys, malapit na tayo guys. Tingnan natin baka may huli guys, parang mayroong naglumayo guys baka may huli. Tingnan natin masyado. Yan, lipitan mo. Tumatak muna ako dyan guys. Tingnan natin. Tingnan natin baka may huli. Wala guys. Diba guys? Ay, yun guys, ano yun guys? Parang nasira ata guys. Timbiti guys, tignan natin masyado guys. Lapitan natin. Yan. Lapitan natin. Baka nandyan lang yung, baka nahuli. Baka nandyan lang sa paligid. Ay, hindi guys. Hindi lumubkas guys tinapakan lang guys, pero hindi lumubkas guys natapakan nyo ng ating panali guys sayang, hindi nahuli. Sayang guys, may makatay na sana. Sayang, pero ayos lang yan guys. At least pinagpatuloy na natin ang pag-awa natin. Hindi tayo susuko guys hanggang walang huli. Yan,
ko. Guys, ninayos ko muna dyan guys. Ninayos ko muna. Guys, panorin nyo guys pag-aayos guys. Balik na data. Sayang yun. Hindi nahuli guys. Ganyan na po guys. Kailangan dubli ingat kayo guys. Baka kayo tamaan yung guys. Oh. Yung pati ko guys. Napakasakit naman talaga yung pag tinamaan. Yan guys. Hanggang dito na nating video. Salamat sa walang sawang panonood o suporta. Guys, follow and like and share guys ang ating page. Bye bye.